G, naka-record din sa akin. Wag, hindi maintindihan mo na yan. Wala. Jeff, binebenta tayo ni ano? Ni tropang... Jeff, meron silang conversation. BFF sila. BFG din sila, pre. Sige na, assist ko muna sila, pre. Assist ko muna sila. Sige lang. Mamaya na lang. Ba't nag-live ka pa? Jepay, anong ginagawa mo? Mag-repair man ako sa kanila. Ikaw pala referee. Linis ng kuan ko, Discord ko. Kala ko pa naman, ano? Love tayo ni paring Alram. Wala pala. Jepay na. Grabe. Ako talaga yan nakuanan mo ngayon, Sabi kasi ni Jepax hindi na nag-ano si Alram, nasa Senin na yata. Tapos sabi naman ni Say, baka nasa Vietnam. Wala na, finish na. Lang yan. Pre, nag-chat kami ni Elmax kasi yung sinabi mo yun, pre, makikipag-dual bet ka ba daw sa Tagalog? Sabi ko, oo ba? Sige lang pre, pag may oras na ako, sabi niya ganun. Laro ko ng Sabado kami daw ni Berry. Post ko na lang yung pre, yung bet ko ha. Tanga na, nagsusugal tayo ng pre, Berry. Hardcore. Nagsusugal tayo sa Swertres. Full guild, tapos magdo-dual bet tayo, isang items lang. Sayang naman yung effort. Tinalo mo nga ako di ba? 6-7. Tinalo ko. Alrom, hindi ka ba natatakot? Sa kanya ka na lang kaya magpusta. Ano talo? Wala, small bet lang yun, try lang. Lapis. Hoy, dali. Pre, practice na pre, dali pre. Repair mo na ako, pre. Tabi ka muna, maglalag sila. Wala pa man nagsugod. Malapit na yan. Palayo ka muna dito. Dito ka muna dapit sa akin. Dali. Wala pa Suot mo muna yung kuan mo. Dito tayo. Yan. Kaka. Sige. Dito lang wanda. Yan. Sige. Ikaw sunod na pre? Okay na. Jepay. Pre. Basta may message ako. Teka. Padagdag ako ng bet. Bet ako. Hindi pala na-open. Santolin ako. Hardcore, padagdag. Mana? Step. Neng, abi akong kuaning be. Neng. Bag ako, bag. Saan ka ba ngayon, Boss Lapi? Laro tayo. Sa work pa ako, pre. Mamaya Dali konti yung naman. laptop mo. Ito ba nang hari dyan? Hardcore. Nagdagan daw ni Lapi yung sugal niya, pre.
Sabi na yung kuhan nyo. Pre, dagdag ako pre, isang T11 pre. Wala pa man pre, di ba? Doon pre, gaya na pre. Wala pa, tagal. Tagal naman yan. Di pre. Hardcore, dagdag ako T11 pre, T11, isang T11. Pre. Hardcore, isang T11 pre. Okay lang. Pakiller soy. Daw, tre ato. Betre. Tre. Tre ato pre. Sugod din na sila ro. Yan eh, try yun eh. Dapat mapatay ko niya kay para sure yun. Pwede pre. T11. Pre, T11 pre. Hardcore. Pre, Berry. GG, di sinasagot ni Hardcore. Wala. Pre, Hardcore. Kausapin mo si Lapi, pre. Kawawa naman, pre. Tangina, kanina pa ako ano rito. Tangina, BFF, gusto mo yata matiti sa akin eh. Simulan ko na ba? Tangina. Pre. Wala atang mic eh. Desktop stats, immune, tsaka gear, pakita. Wala, ayaw eh. Anong total pre niyan? Kausapin, Manticore Shield. Kausapin mo, Manticore Shield. Isang T11 BK pre ako. Saan? Kausapin mo nga. Oh, Rom, yung wings mo, Rom. Ayo. Magsimula na, Rom. Dito na ako count ha. Ready? T11 ba? CG. Ready? Teka lang. Hindi yung side bet kanina. Side bet, uy. Pre. Uy, Lapi. Side bet daw. Ano side bet pre? 1T11 ako pre, BK. Tara, BK din sa Ano tapat mo? BK. Ha? BK din. BK din? Sige, BK din. Kasado na yun ha? CG. Kasado na pre. Kasado na? Oo. Sige, kasado yun ha? Ready? In 3, 2, 1, go! Go! Last tier 11 BK, Soy. Huwag mo akong pahiya. Palayo ta pre. Dito sila mulag pre. 1-0. Game. Palayo pre. Ay na lagkuhan di pre. Storya lang sila. Di ka layo ba? Para di mulag si kuhan ba? GG. 3, 2, 1, go! Okay. 1-1. No, di ba? Palayo kami pre. Dito na pre. Dia. CG. GG. 3, 2, 1, go! Go. Yan na pre, ay kay goal dito pre. Okay, para dito dili siya mulag. 2-1. Hardcore 2. Game. BB 1. CG. Ready? GG. 3, 2, 1, go!
3, 1. Sakit juga kayo. 3, 1. Sorry? GG. We will go now. Why? 3, Now? Oh, You text me now? 1, go! What time you finish? Evening. No, not possible. This we have been driving also. Later. Tell them afternoon. No, I have no car, but I have come. After problem this one. Why this one morning time? This one is not possible. This 4, one 1. Now they call me. after. Now they call me. CG, No CG. problem. I will call Rajesh. Not possible. This one I have duty. Tell me to go today. Yeah. I'm asking. G. Teka, They are teka, free ako. here. Evening and then also who the want to bring me there. Disconnect ka, pre. You come maybe Oh, 3 DC o'clock ka lang. like that. If I go now. As you can see here, I'm up to 5 o'clock. How about this one? About who transfer the car there? Let's see, I am free today here. No car, only one car. No, only one car. Just give me 10 minutes. I will call this thing. I will talk this driver. Kailangan bang ulitin yung ano? On Wag, naman wag, yung video wag. eh. O na. Ay, continue naman yan, Sonny. So, no? Di naman naputol yung video eh. Sige lang. Hindi, wag mo siya puputulin. Pag pinaputol yan, disqualified ka. Oo. Continue lang yan. Continue lang yan, pre. Ano yung score? Ano yung score? 1 for 1 for 1. Game. GG. 3, 2, 1, go! Four, 2. GG. Ready? G. In 3, 2, 1, go! Five, 2. Ay, bye-bye T11. GG. Ready. Ayusin mo naman, Santos. Sayang T11 Ready, GG. ready. In 3, 2. Lang. Oh, wait. Sige. Say G. G. GG. In 3, 2, 1, go! Ay, wait lang. Wait. Tangina, naka-start yung ano. Tawag dito, helper. Ah, kala ko mabuhay eh. Ayay. GG. Say G. Kasi hardcore naka-start na mabuhay, hindi ba? In Wala, 3, na-start yung helper. 2, 1, Kita naman yan sa video. go! Wala, GG to. Sakit. 6 to. Dangya. Talo. Sige lang. GG. Say G. In 3, 2, 1, go! Six, 3. Say G.
GGG. GG. 3, 2, 1, go! GG's pre. GG's. Yeah, ako na naman pre, pabugbog pre. Upload mo lang video. GG, soy. Ang pili, Ben. Upload pa video eh. Review pa yan. Ano yun, Soy? Anong nangyari sa ating dalawa? Teka lang, titingnan muna natin yung ano niya. Video. Paring Upload mo na. Mary, paring hardcore. Pre. Paring hardcore. Pre. Saan si paring hardcore? 7-3 score? 7-3, 7-3. Soy, nakat mo na yung video na... Oh, stop mo na yung video, Soy. Hardcore, mamaya na lang T11 ha. Tre. Jepay. Pre. Jepay. Pre. Check mo. Bumalik daw ako eh. Ayun, tingnan mo. Ay, hindi ko yun eh. Soy. Paring Berry. Pakilagay din yung ano ha, yung ano winning price para makita natin sa may lobby. Mainggan yung mga tao. Jepay, pakipost ha kapag okay na yung mga video nila. Price, ito yung ano, bet. Okay? Oh. Para Sige. malaman, para hindi nakita yung small bet. May T11 tsaka ano. Paring Berry. G tayo, paring Berry.